नमस्ते बच्चों, मैं मिताली फ्रॉम चेन्नई आपके लिए लाई हूँ एक बड़ा धमाका। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं एनसीईआरटी के जो सीबीएसई सिलेबस ऑब्वियसली फॉलो करते हैं, उनको ज्योग्राफी, हिस्ट्री या एसएसटी पढ़ने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा, अगर आप इस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ोगे या फिर इस चीज़ के बारे में आप नहीं जानोगे तो ये बहुत बोरिंग हो जाता है। मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत सारा खेलने का टाइम चाहिए, बहुत सारा एन्जॉयमेंट भी चाहिए। हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और यही उम्र है पढ़ने लिखने का, मस्ती करने का। बट इसके साथ पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी घर जब बनता है या फिर कोई भी कोई भी बच्चा जब बड़ा होता है, अगर उसका बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर उसका इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग है, तो ही जाकर के आगे जाकर वो कुछ चीज़ों के बारे में दूसरों को नॉलेज भी दे सकता है और अपना ऊंचाइयों को भी वो छू सकता है। इसीलिए मैं आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी सिलेबस। मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी एक वीडियो में, जो सिर्फ 30 मिनट का वीडियो है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एसएसटी रहेगा फॉर ओनली क्लास 6 और 7। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं सिर्फ 6 और 7 के बच्चों के लिए ही वीडियो लाई हूँ। अगर क्लास 8, 9, 10 के बच्चों को भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, तो मैं उनके लिए भी वीडियो लेके आऊँगी। उनके पढ़ाई से रिलेटेड जो भी है सब्जेक्ट उनको नहीं समझ में आ रहा है। मैं मम्मियों के लिए भी बोलना चाहती हूँ कि आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो खुद भी बहुत सारा डिफ़िकल्टी, आई नो कि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड। आप लोगों को भी बहुत सारा नॉलेज है चीज़ों के बारे में, ऑब्वियसली आप भी बहुत सारा पढ़े हैं, आप पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, आपको नॉलेज है। बट फिर भी कुछ चीज़ें जो आपकी भी प्रैक्टिस से छूट गया है या फिर जिसके बारे में आप भी कभी कभी भूल जाती हैं चीज़ों को, तो आप भी मेरा वीडियो बच्चों के साथ देखिए। बस 30 मिनट का वीडियो है। मुझे पता है कि आप घर के काम या बाहर के काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो ये बस 30 मिनट का वीडियो है, आप खाते खाते भी देख सकते हो, और इससे आपका नॉलेज भी थोड़ा बढ़ेगा चीज़ों के बारे में। जब भी आपका बच्चा आपसे पूछे कि मम्मी ये क्या है या फिर ये चीज़ क्या है, तो आप भी बच्चे को बिना झिझक आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हो। या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो करते हैं, सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हैं, और मुझे पता है कि जो सीबीएसई सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, थोड़ा सा टफ़ है, और इसका ट्यूशन जो आता है ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है, और जो कि हर एक सिटी में अवेलेबल भी नहीं रहता, और या फिर हर एक के लिए अफोर्ड करना भी पॉसिबल नहीं होता। मैथ और साइंस या फिर मैथ और इंग्लिश तो खैर स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, ऑब्वियसली ये सारा सब्जेक्ट भी हमारे मैडम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, पर बच्चे थोड़े से चंचल होते हैं, स्कूल में बहुत अच्छे से उन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाते हैं, या फिर कभी कभी खेलने में रह जाते हैं। तो आप घर में आकर के पूछते हो कि तुमने स्कूल में क्या पढ़ा। ठीक है, वो बच्चे हैं, उनसे हो जाता है। आप 30 मिनट का वीडियो बस देखिए, समझिए चीज़ों को। मैं आपके पढ़ाई के अलावा भी छोटा छोटा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगी, जो कि आपके पढ़ाई में आपका क्यूरियोसिटी को और एंथुसियाज़म को भी बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। होप मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से मिलेगा। एक और बात, मैं सिलेबस तो आपको कंप्लीट कराऊंगी ही 6 और 7 का, क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी, जो कि आपको कैसे क्वेश्चन को लिखना है। मुझे पता है कि जो भी स्टूडेंट सीबीएसई स्कूल में पढ़ा जाता है वो इन्फॉर्मेशन को स्कूल से ही लेता है, यानी स्कूल में भी क्वेश्चन आंसर लिखाया जाता है, टीचर बहुत अच्छे से उसको लिखाती है। पर अगर आपको रटना नहीं है चीज़ों को, आपको समझना है चीज़ों को, आप जितना समझ करके लिखोगे आपके लिए उतना ही बेहतर है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं वीडियो दूंगी, और संडे को रहेगा एक धमाका। धमाका क्या है? संडे को रहेगा एक जीके का क्लास। जीके में मैं एग्जैक्टली 15 जीके आपको पढ़ाऊंगी, और आपको जिस चैप्टर को पढ़ाऊंगी उस हफ्ते उस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे वोकेबुलरीज भी
आपको मैं क्लियर करूँगी उस दिन। आपको बस जीके के क्वेश्चन को लर्न करना है। ये जीके का क्वेश्चन क्लास 6-7 से ही रिलेटेड है। मैं बहुत हायर क्लास का जीके आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। बहुत स्मॉल एज से ही अगर आप अपना जीके स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आगे जा कर के आपको अपने पढ़ाई के बेस को स्ट्रॉन्ग करने में भी आसानी होगी, और जो बड़े होकर के गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत सारी आसानी होगी। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। फॉर बेंगली स्टूडेंट আমি বলতে চাই, আমি মিতালি, আমি চেন্নাইতে থাকি। আর আপনাদের জন্য এনসিইআরটির একটা সিলেবাস আমি নিয়ে এসেছি ফর ক্লাস 6 অ্যান্ড 7, যেটা হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি আর এসএসটি। আমি জানি এই তিনটে সাবজেক্টই একটুখানি বোরিং আর একটুখানি টাফ, যেটা বুঝতে অসুবিধা হয়। কিছু বাচ্চারা আছে যারা খুব ভালোভাবে ক্লাসে মন দিয়ে জিনিসগুলোকে পড়ে, আর অবভিয়াসলি আমাদের টিচাররা ভীষণ ভালোভাবে পড়ায়, সেটাও আমি জানি। কিন্তু বাচ্চারা তো খেলার ছলে থেকে যায় আর একটুখানি চঞ্চলও হয়, তাই জন্য জিনিসগুলোকে ক্লাসে বসে অনেক সময় বোঝাটা বা পড়াটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বাড়িতে এসে যখন মারা জিজ্ঞাসা করে যে স্কুলে কি পড়লি, তুই এটা কিভাবে পড়লি, তুই তো ক্লাসে একদম মন দিচ্ছিস না, বাচ্চা হয়ে যায়, কোনো ব্যাপার না। তো 30 মিনিটের আমি একটা ভিডিও নিয়ে আসবো, প্রত্যেকটা সিলেবাসের সাথেই রিলেটেড আছে, প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের সাথে রিলেটেড আছে। আর প্রত্যেকটা এপিসোড বা প্রত্যেকটা যে ক্লাস হচ্ছে ওগুলো শুধুমাত্র 30 মিনিটের জন্য। বাচ্চারা নিজের মায়েদের সাথে বসেও এই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। আর মায়েদেরকেও বলছি, প্লিজ আপনারা এই ভিডিওটাও আপনারাও দেখেন এবং ফলো করেন, যাতে আমি জানি আপনারা প্রত্যেকেই শিক্ষিত এবং খুব ভালোভাবে নিজের এডুকেশনটাকে পুরো করেছেন। কিন্তু কি বলুন তো, কাজের মধ্যে বা চাকরির মধ্যে বা ঘরের কাজের মধ্যে আমরা অনেক সময় পড়াশোনার কালচারের থেকে বেরিয়ে আসি। অনেক এমন জিনিস যেটা আমাদের দক্ষতা অনেক আগে ছিল, আর তারপরে ওই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে মাথা থেকে ব্লার হয়ে যায়। এটা সবার সাথেই হয়, আমার সাথেও হয়েছে। কিন্তু যখন আপনাকে আপনার বাচ্চা জিজ্ঞাসা করে কিছু জিনিস, তখন আপনি হয়তো ভাবেন যে এই জিনিসটা তো এত ভালো নলেজ আমার ছিল, আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। আপনি আমার ভিডিওটা নিন, আপনি আমার সাথে পড়ুন, আপনার বাচ্চাকে জিনিসগুলো বোঝাতে আপনার খুব সুবিধা হবে, ট্রাস্ট মি। আপনিও জিনিসগুলোকে খুব ভালো করে বুঝে যান। বাবাদেরকেও বলছি, তারাও নিতে পারেন আমাদের এই ভিডিওগুলো, যারা বাবারা বাচ্চাদেরকে পড়ান, তো আপনাদেরও সুবিধা হবে। এই ক্লাসটা শুধুমাত্র ওই বাচ্চাদের জন্যই নয়, এই ক্লাসটা ওই সমস্ত বাচ্চাদের জন্য যারা আউট অফ বেঙ্গল থাকেন, যেখানে সব জায়গায় সিবিএসসি স্টুডেন্ট বা সিবিএসসি টিচার অ্যাভেলেবেল হয় না, সিবিএসসি টিচার অ্যাভেলেবেল হয় না, বা কিছু জায়গায় টিউশন খুব কস্টলি হয়ে যায়। যেরকম চেন্নাইতেও টিউশন খুব কস্টলি, টিউশনে চট করে টিউশন টিচারও পাওয়া যায় না, যদি পাওয়াও যায় সেটা ভীষণ কস্টলি। তো আপনারা আমার ভিডিওগুলো নিন, আমি এনসিইআরটি বুক ফলো করেই এই ভিডিওগুলো বানাই। এমন নয় যে শুধুমাত্র র্যান্ডম কোনো ভিডিও বানাই, আমি এনসিইআরটি বুক ফলো করি, সিলেবাস ফলো করি, আর সেগুলো ফলো করেই আমি এই ভিডিওটা বানাই। আপনারা আমার ভিডিওটা দেখুন, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, আর আপনারা আমার সাথে পড়ুন। হোপসো আপনাদের সুবিধেই হবে পড়া বুঝতে। আর একটা কথা, আমি প্রত্যেক সানডেতে একটা ছোট্ট ধামাকা নিয়ে আসবো। সানডেতে 15টা জিকে থাকবে, মানে 15 জিকে থাকবে। আর যে চ্যাপ্টারটা আমি এই সপ্তাহে পড়াচ্ছি, মানে যে সপ্তাহে যে চ্যাপ্টারটা আমি পড়াবো, সেই চ্যাপ্টারের সাথে রিলেটেড ভোকাবুলারিজও আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব। জিকেটা ক্লাস 6 আর 7-এরই জিকে, কোনো হায়ার ক্লাসের 11-12-এর জিকে নয়। এই জিকেটা আপনাদের শুধুমাত্র ইনফরমেশনের জন্যই আমি দিচ্ছি। দেখুন, ইনফরমেশন আর এডুকেশন আর নলেজ কখনোই মানুষের ভাগে কম পড়ে না, ঠিক আছে? যেরকম খাবার দিলে খাবার কম পড়ে, নলেজ কিন্তু কোনোদিনই কম পড়ে না। যে বাচ্চারা, যারা বাবা মারা ভেবেছেন যে বড় হলে বাচ্চাদেরকে ইউপিএসসি বা কোনো গভর্নমেন্ট সার্ভিসের জন্য পড়াবো, তাদের এই জিকের ইনফরমেশনগুলো খুবই কাজে লাগবে। আর এটা আমি জিকের বুক থেকেই আপনাদেরকে দেবো, ঠিক আছে? আপনারা আমার সঙ্গে থাকুন। আরেকটা কথা, আপনারা একটু অবাক হবেন হয়তো যে এই ভিডিওটা আমি হিন্দি আর বাংলাতে দুটোতেই কেন করছি। এটার কারণ হচ্ছে আমার একটুখানি সময়ের অভাব আছে, একটুখানি অসুবিধা আছে যে আপনাদেরকে আমি আলাদাভাবে বাংলা আর হিন্দিতে আলাদা ভিডিও দিতে পারবো। কিন্তু আমি চেষ্টা করব যাতে আমার ভিডিওতে হিন্দি বাচ্চারাও, মানে যারা নন বেঙ্গলি বাচ্চারা, তারা যতখানি সুবিধা পান, বেঙ্গলি বাচ্চারাও ঠিক। বাচ্চারা, আমরা আজকে তোমাদের প্রথম চ্যাপ্টার জিওগ্রাফির দ্য আর্থ অ্যান্ড দ্য সোলার সিস্টেম, এটা আমি এক্সপ্লেন করব আপনাদেরকে নিজের ভাষাতে। একটু মন দিয়ে বসুন, একটু শান্ত হয়ে বসুন। বেশিক্ষণের ক্লাস নয়, অনলি 30 মিনিটের।
बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ एंड सोलर सिस्टम फ्रॉम एनसीईआरटी सिलेबस। आप लोगों को मैं बहुत कम समय लूँगी ताकि आप लोगों को भी खेलने और मस्ती करने का बहुत सारा टाइम मिले। चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये जो नेचर है, हमारा ये जो यूनिवर्स है, ये बहुत सरप्राइजिंग है। यू नो व्हाट, हम लोग जब रात के टाइम में ऊपर देखते हैं आसमान में, हमें बहुत सारे तारे सितारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। कुछ टिमटिमाते हैं, कुछ फ्लिकिंग नहीं करते, यानी कुछ ट्विंकलिंग करते हैं, कुछ ट्विंकलिंग नहीं करते, जैसे मून की तरह स्थिर अवस्था में रहते हैं। हमको लगता है कि इतने सारे तारे हैं, कितने सारे तारे हैं, हम लोग गिनने लग जाते हैं। पर आप बिलीव कर सकते हो, ये इतना वास्ट है, बियॉन्ड ऑफ एक्सप्लेनेशन और बियॉन्ड आपके थॉट्स। आपके थॉट्स से ज़्यादा ये वास्ट है, ये इतना बड़ा है, यानी ऐसी पृथ्वी जैसे बिलियन ऑफ प्लैनेट्स इसमें अवस्थित हैं। বাচ্চারা, আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে আমরা যখন রাতের আকাশে দেখি, আমরা প্রচুর তারা দেখতে পাই, যেগুলো কিছু টুইঙ্কলিং করে, কিছু টুইঙ্কলিং করে না, মানে যারা ফ্লিকিং করে না, ডিম লাইট দেয়। আমাদের মনে হয় কত তারা আছে, হাতে গুনতে পারবো না, না সম্ভব না। প্রচুর তারা এবং প্রচুর গ্রহ নক্ষত্রদেরকে নিয়ে আমাদের এই ইউনিভার্সটা এতটা বড় যে এটার মতো লক্ষ লক্ষ সোলার সিস্টেম বা লক্ষ লক্ষ পৃথিবী, সূর্য এতে সমাদৃত হতে পারে। আপনি জানেন এই ইউনিভার্সটাকে আবিষ্কার অনেক 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 বছর আগে কোপারনিকাস, গ্যালিলিও এরা করেছে। প্রথমে একটা ধারণা ছিল যে এই ইউনিভার্সটা, সোলার সিস্টেম যেটা আছে, এটাই একমাত্র ইউনিভার্সে অবস্থিত আছে। বাট প্রথমে আগে ধারণা ছিল যে পৃথিবীর চারিদিকে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্ররা ঘুরছে, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। বাট কোপারনিকাস এবং গ্যালিলিও 1700 বা 1800 শতাব্দীতে এইটা আবিষ্কার করেন যে আসলে সূর্যের চারিদিকে সমস্ত গ্রহরা ঘুরছে फॉर ग्रेविटेशनल पुल। बच्चों, जैसे मैंने बोला कि ये जो यूनिवर्स है ये बहुत सरप्राइजिंग है। आपको पता है, इस यूनिवर्स के सच्चाई को लोगों के सामने लाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत पहले से कोशिश किया है। पहले तो इवन ये धारणा था कि पृथ्वी के चारों ओर सूरज और बाकी सारे प्लैनेट घूमते हैं। इसको बाद में आविष्कार किया कोपरनिकस और गैलीलियो ने, जो 17वीं शताब्दी के वैज्ञानिक थे। इनके लिए उनको पनिशमेंट भी बहुत तगड़ा मिला, बहुत बुरा वाला पनिशमेंट मिला उनको। पर उनने, गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप आविष्कार किया तब उन्होंने दिखाया कि पृथ्वी जो है और पृथ्वी के जैसे बाकी सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक्चुअल में सूरज के चारों ओर घूमते हैं। ये जो यूनिवर्स है इसमें सिर्फ एक सूरज, पृथ्वी और बृहस्पति ये सब ग्रह नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे सोलर सिस्टम अवस्थित हैं। हमारा ये जो यूनिवर्स है इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे सैटेलाइट, मेटियर्स और बहुत सारे कॉमेट्स अवस्थित हैं। इवन इसमें एस्ट्रॉयड भी बहुत सारे हैं। धीरे धीरे आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो एस्ट्रॉयड है, मेटियर्स है, प्लैनेट की सच्चाई या फिर सौरमंडल की सच्चाई, ये बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। বাচ্চারা, আমাদের এই যে ইউনিভার্সটা আছে এটাকে আবিষ্কার করতে অনেকখানি সময় লেগেছে, যেটা আমি প্রথম ভিডিওতে আপনাকে বললাম। এটাকে আবিষ্কার করতে অনেকখানি সময় লেগে গেছে। এই যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এবং পৃথিবীর সাথে সাথে বাকি গ্রহগুলো সূর্যের চারিদিকে ঘোরে একটা গ্র্যাভিটেশনাল পুলের জন্য। আমাদের ইউনিভার্সে শুধু সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, বুধ এগুলোই নেই, এরকম প্রচুর সোলার সিস্টেম আছে। ইভেন এখানে নক্ষত্র, পৃথিবীর মতো অনেকগুলো প্ল্যানেট, কমেট, অ্যাস্টেরয়েডস, অনেক কিছু অবস্থিত আছে। এগুলো আপনি আমার সাথে জুড়ে থাকুন, আপনাকে আস্তে আস্তে আমি এই সমস্ত জিনিসগুলোকে এক্সপ্লেন করব, যাতে আপনাদেরও এই জিনিসগুলো বুঝতে সুবিধা হয়। এই সমস্ত পৃথিবী, তারপর বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ,
সূর্য বা অ্যান্ড্রোমেডা, গ্যানিমেডা, মুন, এই সমস্তগুলো যা কিছুই আছে আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি, এরকম প্রচুর গ্যালাক্সি অবস্থিত আছে। এগুলোকে অ্যাকচুয়ালি বলা হয় সেলেস্টিয়াল বডি বা হেভেনলি বডি। এইগুলো শুধুমাত্র নেই, এগুলো ছাড়াও আরও অনেক কিছুই অবস্থিত আছে আমাদের ইউনিভার্সে। যেমন কি আমার ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বললাম যে अच्छा একটা কথা আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই, एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि टाइम की कमी की वजह से एक ही क्लास में मैं हिंदी और जो मेरा मदर टंग है बंगाली, मैं दोनों भाषाओं में आप लोगों को चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है जिसकी वजह से मैं अलग अलग क्लासेस में हिंदी और बंगाली में आपको वीडियो नहीं दे सकती हूँ, बट बंगाली बच्चे और जो नॉन बंगालीज़ हैं उनके लिए चीज़ों को समझने में आसानी हो, इसीलिए मैं एक ही क्लास में हिंदी के बाद बंगाली में चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि सब बच्चे इसका लाभ उठा सकें। বাচ্চারা তোমাদের ভেবে একটুখানি অবাক হবে যে কোনো ক্লাসেই তো আমরা দেখিনি যে হিন্দি বেঙ্গলি ম্যাডাম বা স্যার একসাথে পড়াচ্ছেন। অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে সময়ের একটু কম আছে, মানে সময়ের একটু অভাব আছে, যার জন্য আমি একটাই ক্লাসে হিন্দি তারপরে বেঙ্গলিতে জিনিসগুলোকে আপনার কাছে এক্সপ্লেন করব। বাট ফর শিওর আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলতে চাই যে আপনাদেরকে কোনো কিছুতেই প্রবলেম হবে না, আমার দু রকমের এক্সপ্লেনেশনে আপনাদেরকে কোনো রকমই প্রবলেম হবে না। আমি জানি যারা সিবিএসসি সিলেবাস বিলং করে তাদের প্রত্যেকেই হিন্দিতে খুব ভালো এবং হিন্দি খুব ভালোভাবেই বোঝে, তাও আমার মাদার টাঙ্গে আমি এই ক্লাসটা দিতে চাই যাতে আমার সুবিধা হয়। ঠিক আছে, চলো আবার শুরু করি। আমি বলতে চাই যে আমাদের এই যে ইউনিভার্সটা আছে এটা ধীরে ধীরে মানে আস্তে আস্তে অনেকটা বেশি এক্সপ্যান্ড করছে অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার সায়েন্টিস্ট। নাসা, ইসরো, এই বড় বড় সংস্থাগুলো এই জিনিসটাকে খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছে যে আমাদের ইউনিভার্সের মধ্যে এরকম সোলার সিস্টেম, এরকম গ্যালাক্সি বিলিয়ন্স और মিলিয়ন্স আছে আর আমাদের ইউনিভার্সটা डे बाय डे एक्सपेंड করছে। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ अकॉर्डिंग टू आवर साइंटिस्ट हमारा ये जो यूनिवर्स है वो डे बाय डे एक्सपेंड कर रहा है। इसमें सिर्फ सोलर सिस्टम या सिर्फ मिल्की वे नहीं है, इसमें बहुत सारे मिल्की वे है, बहुत सारा सोलर सिस्टम, बहुत सारा ग्रह नक्षत्र, बहुत सारे हैं। हमारा यूनिवर्स डे बाय डे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू नासा एंड इसरो। एक्चुअली हम लोग खास करके नासा और इसरो का ही डेटा फॉलो करते हैं, इसलिए हमारी ये जो प्यारी पृथ्वी है यानी हमारा ब्लू प्लैनेट पृथ्वी, ये भी हमारे सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। हमारी ये जो नीली पृथ्वी है ये भी हमारे सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा। आपने कभी सोचा है कि जब भी यूनिवर्स से हमारी पृथ्वी का पिक्चर लिया जाता है, सैटेलाइट से पृथ्वी का पिक्चर हमेशा गोल और नीला क्यों आता है? इसके पीछे कुछ तो रीज़न है, क्यों हर एक प्लैनेट जो है वो नीला नहीं आता पृथ्वी के जैसे। हम अगर ये सोचें कि अगर पृथ्वी गोल है तो ऊपर का जो ढक्कन है वो क्या है? वो है वायुमंडल, जो ग्रेविटेशनल पुल के कारण राउंड शेप में दिखता है। जब आप बड़े होंगे आपको ये चीज़ धीरे धीरे पढ़ने को मिलेगा कि कोई भी चीज़ ग्रेविटेशनल पुल के कारण राउंड क्यों होता है, या फिर आप बोलेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी करूँगी। रहा बात नीले रंग का, तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, क्लास 3 में, 4 में या 5 में हम लोग इन चीज़ों को पढ़े हैं कि पृथ्वी में जो है 70 भाग पानी है और 30 भाग ज़मीन है यानी लैंड है। और अच्छा, ये नीला क्यों दिखता है? जबकि आप लोगों में ये सवाल तो होगा कि ये हमेशा नीला ही क्यों दिखता है आसमान, और पानी का रंग भी नीला क्यों है? तो आसमान का रंग नीला इसलिए है क्योंकि हमारे पृथ्वी में 70 भाग पानी है और पानी का रंग जो है वो नीला है। रिफ्लेक्शन के कारण वो रंग आसमान से नीला दिखता है, यानी जब भी सैटेलाइट से पिक्चर आते हैं तो उस वायुमंडल के स्तर का कलर नहीं आता है, कलर आता है हमारी नीली पानियों का यानी नीले समंदरों का। ये जो पृथ्वी है जिसमें 70 भाग जो है वो पानी है और 30 भाग जो है वो लैंड है, ठीक है। यानी पृथ्वी का एक ह्यूज हिस्सा
পানি से भरा हुआ है। আমি বাচ্চাদেরকে বলতে চাই যে আমাদের এই নীল পৃথিবী যেটা এত সুন্দর লাগে আমাদের ইউনিভার্স থেকে, এটা সবসময় যখনই আমরা ইউনিভার্স থেকে পিকচার নিই এটা সবসময় গোল এবং নীল রঙের কেন দেখা যায়, কেন অন্য রঙের দেখা যায় না, বা এটা কেন বক্স শেপের বা অন্য কোনো শেপের দেখা যায় না? কারণ পৃথিবীর উপরে একটা বায়ুমণ্ডলের স্তর আছে, যেখানে অনেকগুলো স্তর আছে, ট্রোপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার করে ওজোনোস্ফিয়ার, লাস্ট অনেকগুলো স্তর আছে। এই স্তরগুলো গোল কেন দেখায় এবং তাকে নিয়ে একটা অন্য ভিডিওতে আমি আপনাকে এক্সপ্লেন করব। আর আপনারা যদি বলেন যে এটা নীল রঙের কেন দেখায়, কারণ পৃথিবীতে 70% জল আছে, আর এই 70% জল, বেশিরভাগ জলই আমাদের নীল সমুদ্রে আছে। এই সমুদ্রের জলের রং নীল হওয়ার কারণে যখন ইউনিভার্স থেকে আমরা পিকচার নিই তখন বায়ুমণ্ডলের পিকচার আসে না, তখন পিকচার আসে আমাদের ওই নীল সমুদ্রের, যেখানে 70% জল এবং 30% স্থল আছে, যেটা ইউনিভার্সের অনেক পিকচারে আপনারা যদি দেখে থাকেন সেটা আপনি বুঝতে পারবেন। আমাদের এই পৃথিবী আমাদের সোলার সিস্টেমের একটা ভাগ, যার মূল নক্ষত্র হচ্ছে সূর্য। আচ্ছা, আমরা এটা বলতেই পারি যে পৃথিবী যেটা আছে ও কি করে একটা জায়গায় স্থির আছে, ও কেন ওই জায়গা থেকে পড়ে যাচ্ছে না? তার পেছনে একটা কারণ আছে। আমাদের সোলার সিস্টেমে যতগুলো প্ল্যানেটস আছে, লাইক মার্কারি, ভেনাস, জুপিটার, মার্স, আর্থ, প্রত্যেকটা গ্রহের একটা গ্র্যাভিটেশনাল পুল আছে, যার মধ্যে সর্বাধিক গ্র্যাভিটেশনাল পুল হচ্ছে সানের। সান নিজের গ্র্যাভিটেশনাল পুল দিয়ে পৃথিবীকে বা অন্যান্য গ্রহকে আকর্ষণ করে। সেরকম প্রত্যেকটা গ্রহেরও নিজস্ব একটা গ্র্যাভিটেশনাল পুল আছে, অবশ্যই সেটা সানের থেকে অনেকখানি কম। প্রত্যেকটা গ্রহ সূর্যকে নিজের দিকে টানছে এবং সূর্য নিজের অসীম শক্তি দিয়ে প্ল্যানেটগুলোকে নিজের দিকে টানছে, যার জন্য একে অপরের মধ্যে একটা কোলিশন স্টার্ট হচ্ছে এবং সেই দুজন সেলেস্টিয়াল বডি, মানে সূর্য আর বাকি প্ল্যানেটরা নিজের কক্ষপথে আছে। জিনিসটাকে আমি যদি এক্সপ্লেন করি আপনাকে, আপনারা দেখতে পাবেন যে এই যে সূর্য আছে, সূর্য মানে সূর্যের প্রত্যেকটা কক্ষপথে একটা করে গ্রহ অবস্থিত আছে। এখানে ধরুন মার্কারি আছে, এখানে ভেনাস আছে, এখানে পৃথিবী আছে, এখানে মার্স আছে। তো প্রত্যেকটা গ্রহের নিজস্ব কক্ষপথ কেন এরা বর্তমান আছে, এগুলো বর্তমান আছে কিসের জন্য? গ্র্যাভিটেশনাল পুলের জন্য। প্রত্যেকটা গ্রহের উপরে গ্র্যাভিটেশনাল পুলের ক্ষমতা কিন্তু আলাদা আলাদা রকমের। যেরকম প্রথম গ্রহ যদি মার্কারি হয়, তো মার্কারির উপরে সূর্যের গ্র্যাভিটেশনাল পুল অনেকখানি বেশি, তারপরে ভেনাস, তারপরে আর্থ, তারপরে মার্স, তারপরে জুপিটার, তারপরে यूरेनस, नेपच्यून, जा किछु ग्रह আছে। बच्चों, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हमारी पृथ्वी जो है वो ऑब्वियसली हमारे सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है और बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे मरकरी, वेनस, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो खैर नहीं है, सैटर्न भी है। तो ये इस जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट में ये है कैसे, मतलब ये गिर क्यों नहीं जाते? कुछ तो कारण है ना इसके पीछे कारण है ग्रेविटेशनल पुल। सूरज में ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो हम पृथ्वी के कारण, पृथ्वी से ज़्यादा होता है, पृथ्वी या अन्य किसी भी प्लैनेट से ज़्यादा होता है, क्योंकि सूरज जो है वो ह्यूज है, एक ह्यूज सेलेस्टियल बॉडी है, जिसका आयतन जितना बड़ा उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना बड़ा है। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल सूरज से बहुत कम है, फिर भी हमारी पृथ्वी अपने जो कक्ष है यानी ऑर्बिट है इसमें जमी है सिर्फ अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण। यानी अगर ये सूरज है और अगर ये पृथ्वी है तो सूरज अपने ग्रेविटेशनल पुल से पृथ्वी को खींच रहा है और पृथ्वी भी अपना ग्रेविटेशनल पुल यूज़ कर रही है सूरज को खींचने के लिए, जो कि सूरज से बहुत कम है। इस वजह से एक कोलिशन हो रहा है, यानी एक संघर्ष हो रहा है, और पृथ्वी जो है अपने अक्ष में या कक्ष में पृथ्वी सिर्फ अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही उस जगह पे बनी है। इवन सूरज और पृथ्वी के इस ग्रेविटेशनल पुल के कारण एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है।
इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही पृथ्वी जो है वो अपने कक्ष पे यानी अपने ऑर्बिट पे बनी हुई है। यानी जैसे आपका कोई तगड़ा सा दोस्त आपको खींच रहा है, ऑब्वियसली आप भी अपने आप को बचाने के लिए खींच रहे हैं। इसमें क्या होता है ना, आप उसके हिस्से में जा रहे हैं और ऑब्वियसली वो आपके हिस्से में नहीं आ सकता है, तो उससे क्या होता है, एक मूवमेंट स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली सूरज और पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही है। বাচ্চারা, আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে পৃথিবী নিজের কক্ষপথে বা অরবিটে কিভাবে আছে, ওটা কেন নিজের অরবিট থেকে সরে যাচ্ছে না, বা প্রত্যেকটা গ্রহ অন্য কারো অরবিটে কেন যাচ্ছে না, কেন মার্কারি ভেনাসের অরবিটে যাচ্ছে না, বা ভেনাস যে আছে সে আর্থের অরবিটে চলে যাচ্ছে না, তার কারণে একটা ফোর্স আছে। পৃথিবী সূর্য যতটা কাছে যে কটা গ্রহ আছে প্রত্যেকটা গ্র্যাভিটেশনাল পুল কিন্তু আলাদা। সূর্য মার্কারিকে একটা অন্য গ্র্যাভিটেশনাল পুল দিয়ে টানছে, ভেনাসকে একটা অন্য গ্র্যাভিটেশনাল পুল দিয়ে টানছে। মানে প্রত্যেকটা যতটা দূরত্ব বাড়বে গ্র্যাভিটেশনাল পুলটাও ততখানি বাড়বে, ঠিক আছে। মানে সরি, যত দূরে যাবে গ্র্যাভিটেশনাল পুলটা আস্তে আস্তে কম হতে থাকবে। যেরকম আমাদের থেকে যে যতটা দূরে থাকে আমাদের আকর্ষণটা তার থেকে অনেকখানি কমে যায়, এক্স্যাক্টলি সেরকম। এই যে পৃথিবী নিজের দিকে সূর্যকে টানছে এবং সূর্য পৃথিবীকে নিজের দিকে টানছে, এর জন্য একটা ফোর্স ক্রিয়েট হচ্ছে। এই ফোর্সটার নাম হচ্ছে সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স, যার জন্য পৃথিবী নিজের কক্ষপথে আছে, ভেনাস নিজের কক্ষপথে আছে, মার্কারি নিজের কক্ষপথে আছে। কেউ কারো কক্ষপথ ছেড়ে অন্য কারো কক্ষপথে যেতে পারছে না, ঠিক আছে। এই যে আমাদের সোলার সিস্টেম আছে, এই সোলার সিস্টেমটাকে বহু বিজ্ঞানী বহুভাবে এক্সপ্লেন করেছে আমাদের কাছে। প্রত্যেকটা বিজ্ঞানীর ধারণা কিছুখানি আলাদা, কিছুখানি এক। এই যে নেবুলা হাইপোথিসিস, এই নেবুলা হাইপোথিসিসে সূর্যমণ্ডল বা সোলার সিস্টেমের এক্সপ্লেনেশন বা সোলার সিস্টেমের সৃষ্টি কিভাবে হয়েছে, কিভাবে বিভিন্ন গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে, কিভাবে সূর্যের সৃষ্টি হয়েছে, সেটাকে আমরা জানতে পারি। हिंदी में अगर हमको पता करना है कि ये जो सूरज है ये शुरू से ही ऐसा है, या जो पृथ्वी है, सारे ग्रह है, ये शुरू से ही ऐसे ही है, मतलब इनकी सृष्टि कहाँ से हुई है, इनका ओरिजिनेशन क्या है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, तो बहुत सारे विज्ञानियों का इसमें बहुत सारा मतवाद है, बहुत सारे मतभेद है। एक जो है नेबुला हाइपोथेसिस, ये कंट्रोवर्शियल मतवाद है कि कैसे सूरज की सृष्टि हुई है, ये सारे प्लैनेट की सृष्टि हुई है, क्यों सारे प्लैनेट अपने ऑर्बिट में हैं, या क्या शुरू से ऐसे हैं, पृथ्वी में प्राण का संचार क्या बहुत करोड़ों साल पहले से है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहले कुछ और अवस्था में थी, अभी कुछ और अवस्था में है। चलिए बढ़ते हैं। हमारा ये जो सोलर सिस्टम है ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें बहुत सारे ह्यूज क्लस्टर है। क्लस्टर क्या होता है? अच्छा, हम जानना चाहेंगे ये ह्यूज क्लस्टर क्या है। तो हमारे आसपास में जो स्पेरिकल कलेक्शन है 100 या 1000 ऑफ स्टार का, जो एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल पुल के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा अट्रैक्शन क्रिएट होता है। यानी जैसे बहुत सारे लोग एक जगह जमा होते हैं, वैसे ही बहुत सारा नक्षत्र या स्टार एक जगह पर जमा होते हैं, ठीक है। वो अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण, जिसको दूर से देखने में एक क्लाउड जैसा या क्लस्टर जैसा लगता है। बांग्लाते बोली, যে আমাদের সোলার সিস্টেম এটা মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সির একটা ছোট্ট পার্ট, ঠিক আছে। মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে প্রত্যেকটা যে কনস্টেলেশন আছে, প্রত্যেকটা নক্ষত্রগুচ্ছ আছে, এটা কি মানে এই হিউজ ক্লাস্টারটা কি, একটা হিউজ ক্লাস্টারের মধ্যেই আছে আমাদের এই সোলার সিস্টেমটা। এই হিউজ ক্লাস্টারটা কি, যখন অনেকগুলো নক্ষত্র বা অনেকগুলো স্টার একটা জায়গায় গ্র্যাভিটেশনাল পুলের কারণে এক জায়গায় সমবেত হয়ে থাকে, আর প্রত্যেকটা নক্ষত্রের একটা সিস্টেম আছে, একটা সোলার সিস্টেম আছে, যেরকম সূর্যের আছে, সূর্যের ছাড়া অন্যান্য প্রত্যেকটা নক্ষত্রের একটা করে সোলার সিস্টেম অবস্থিত আছে। তো এইগুলো তৈরি কিভাবে হচ্ছে বা এই গ্যালাক্সি কি শেপের হয়, এটা নিয়ে আমরা এই ভিডিওতে জানবো। আমরা আজকে পড়ব मिल्की वे गैलेक्सी বা आकाशगंगा ছায়াপথ নিয়ে। हम लोग इस वीडियो में मिल्की वे गैलेक्सी या आकाशगंगा के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ आकाशगंगा या